अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और आज प्रोग्राम में अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी आपसे शेयर कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुतनाज़ दौरा ताइवान के बाद हम देख रहे हैं कि बीजिंग ने जजीरे का मुहासरा करके बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई और बहरी फ़ौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, ये जो मशक़ें हैं बाज़ मकामात पर ताइवान से महज 20 किलोमीटर के फासले पर की जा रही हैं। ताइवान के करीब समंदर में कई बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर किए गए हैं। बरतानवी नशरियाती इदारा रिपोर्ट कर रहा है जानिब से जंग मशकों के बाइस बहरी जहाज़ों और परवाज़ों को इस खत्ते से दूर रहने की इंतबाह भी जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, जब हम इस जजीरे की बात करते हैं, ताइवान की बात करते हैं, तो इसके आसपास इस सतह के बड़े पैमाने की फ़ौजी मशकें पहली बार हो रही हैं। इन मशकों में लाइव फायर ड्रिल समेत तरबियती सरगर्मियाँ भी शामिल होंगी जो इतवार तक जारी रहेंगी। ताइवान का इस सारे मामले पर कहना है कि चीन खत्ते की सूरत हाल को तब्दील करना चाहता है। चीन की जारी जंगी मशकों पर पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और फिर अब तक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हुमायूं खान साहब मौजूद होंगे अपने तज्जिए के लिए, उनसे भी बात करेंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के जजीरे के इर्द गिर्द पानियों और फिजाई हुदूद में लाइव फायर समेत फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जबकि इस दौरान मखसूस इलाकों में मिसाइल भी फायर किए गए हैं। चीनी सरकारी रोजनामे ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक फोर्स ने ताइवान के मशरकी इलाके में मखसूस समुद्री मकामात पर कई अकसाम के मिसाइल दागे। तर्जमान PLA का कहना है कि मिसाइल दागने का अमल रॉकेट फोर्स की लाइव फायर मिसाइल सलाहियतों का तजर्बा है। ब्लूमबर्ग ने गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट में बताया था कि चीन ने दुनिया भर की एयरलाइंस को ताइवान के अतराफ डेंजर जोन से दूर रहने की तंबिया कर रखी है। इन जोन्स में जंगी मशकों के बायस 4 से 12 अगस्त तक बैनुल अक़वामी परवाजें बंद रहेंगी। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली अस्करी सरगर्मियों में लाइव फायर और दीगर फौजी मशकें शामिल होंगी, जिसका आगाज मकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात की दोपहर 12 बजे से हो गया है। ये मशकें आइंदा इतवार की दोपहर तक जारी रहेंगी। बाज़ मकामात पर चीनी फौजी मशकें ताइवान के साहिली इलाके से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर होंगी। दूसरी जानिब ताइवान की वज़ारत दिफा ने चीन की जानिब से शुमाल मशरकी और जनूब मगरबी पानियों में कई बैलिस्टिक और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागे जाने की तस्दीक करते हुए उसे अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और वाज़ेह भी किया कि चीन की अस्करी सरगर्मियों के जवाब में हमारी मुसल्लह अफवाज मामूल के मुताबिक अलर्ट है। इसी पे बात करेंगे जी। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा हुमायूं साहब, आज तो स्पेशली आपको थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आप फिर भी हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। हुमायूं साहब, ये फरमा दीजिए कि वो सुनते जो चले आए हैं बचपन से कि करे कोई भरे कोई, नैन्सी जो हैं वो इस दौरे पर बज़िद थी, लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि ताइवान के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। आप क्या कहेंगे, क्या तबसरा है? ये जो ड्रिल्स शुरू हो चुकी हैं और बिल्कुल 20 किलोमीटर के फासले पर की जा रही हैं, क्या मैसेज देना चाह रहा है चाइना इससे? देखें, चाइना ने बहुत पहले से बता दिया था कि उनकी रेड लाइंस क्या हैं, और अगर किसी किस्म का भी 2016 या 17 में प्रेसिडेंट शी ने एक तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि वी रिजर्व द राइट टू यूज वायलेंस अगर हमारी इन रेड लाइंस को क्रॉस किया गया। तो जो नैन्सी पेलोसी का ये विजिट था, हम पिछले चंद दिनों से इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और बल्कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि इंतहाई सीरियस नौयत का एक विजिट था जिसको नहीं होना चाहिए था, बावजूद उसके कि पेंटागन, CIA, स्टेट डिपार्टमेंट और जितने एडवाइजर्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट बाइडेन के, उन्होंने मना किया था कि ये मौका नहीं है, ये वक्त नहीं है, इस पर आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके वो गई। अच्छा, वो जब जा रही थी तो उसमें भी उन्होंने कहा कि ये उनकी आइटनरी का हिस्सा नहीं, और बुध की रात वो अचानक वहां पहुंच गई और एक दिन गुजारने के बाद वो चली गई। इसका किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, बजाय इसके कि 23 मिलियन जो ताइवान की आवाम है वो अब सफ़र करेंगी, क्योंकि ताइवान ने बताया था कि अगर इस किस्म की कोई भी हरकत की गई किसी भी तरह से और प्रो डेमोक्रेसी की तरफ जाने की कोशिश की गई ताइवान की तरफ से, जिसको चाइना अपना हिस्सा समझता है और जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफिशियली अपना हिस्सा चाइना का हिस्सा समझता है वन पॉलिसी के तहत, और तकरीबन 180 ममालिक जो दुनिया के हैं वो उसको चाइना का हिस्सा समझते हैं,
اس میں اس ٹائم کے اوپر نینسی پیلوسی کا وزٹ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے وہاں کیا کرنے گئی اور انہوں نے ایسا کیا کر دیا جس سے پہلے جو تائیوان کے عوام ہے وہ نہیں کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا ہی غلط تھا اور اس کا ہم نے رد عمل دیکھ لیا. چائنا نے اپنی ڈرل سٹارٹ کر دی. جو اس کی ایسٹرن ملٹری کمانڈ ہے اس نے کیا 11 کے قریب جو ہے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے گئے اپنے ٹارگٹس کے اوپر جو کہ ان کی لائیو ڈرل کا حصہ تھا. اور وہ یہ تقریباً 20 کلومیٹر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو میڈین لائن کہتے ہیں یا میڈین لائن کہتے ہیں. یہ ایک امیجنری لائن ہے جس کا تعین کو 1950-60s میں کیا گیا تھا کہ اس کے درمیان ایک سائڈ پہ تائیوان اسٹریٹ کے چائنا ہے اور دوسری سائڈ پہ تائیوان ہے. تو اس میں جو چائنا ہے اس نے بڑا پریسائسلی جو ہے اپنے اٹیک کی اور بتایا کہ ہم کیپیبلٹی رکھتے ہیں, ہمیں پرووک نہ کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ نینسی پیلوسی نے اس وزٹ سے جو ہے نا ایسٹ ایشیا کے اندر ایک نئی قسم کی جو ہے جنگ ڈال دی. ایک پیس جو وہاں پہ اور اسٹیبلٹی تھی اس کو انہوں نے تھریٹ کیا اور جو اسٹیٹس کو تھا اس کو انہوں نے جو ہے نا اپروٹ کر دیا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا رد عمل تھا چین کی طرف سے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ بہت ساری کمپنیز جو ہیں ان کو بھی بین کر دیا گیا. چین کی جو منسٹری آف کامرس ہے ان کی طرف سے اس کے اوپر ایمبارگوز لگا دی گئی. ابھی ہم نے اس کا ایگزیکٹ ریزن نہیں دیا یا دیکھا نہیں کہ وہ آیا اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ مختلف جو انٹرنیشنل کے نیوز کے ادارے ہیں اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کووڈ سے ریلیٹڈ ریسٹرکشنز تھیں یا اور بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن ان ڈیٹس کے اوپر کرنا بیسکلی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں تائیوان کی حکومت کے لیے جو بھی اس وقت کی موجودہ حکومت ہے وہاں پہ اس کے لیے بڑا ہی جو ہے ایک خطرناک صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, خطرناک صورتحال سامنے آ رہی ہے, لیکن یہ جو خطرہ ہے جو سچویشن کریٹ کی گئی ہے وہ امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے, نینسی کی جانب سے کی گئی ہے, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان کی اپنی مرضی اپنی منشا سے ہو رہا ہے. امریکہ کی اگر بات کی جائے تو ان کی جو پالیسی ہے اس کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ون چائنا پالیسی کو مانتا ہے, اس کو تسلیم کرتا ہے. اچھا, اب نینسی نے اس سچویشن میں ڈالا یا امریکہ نے ڈالا, لیکن تائیوان اس سچویشن میں آ چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کو اب اس کا ادراک ہو گیا ہے یا نہیں؟ یہ جو پلان کی گئی تھی پہلی چیز اس وزٹ کے ذریعے یہ وہی ہو رہا ہے جو امریکہ چاہ رہا تھا, جو نینسی چاہ رہی تھی, کیونکہ علم تو انہیں پہلے سے تھا, امریکی پریزیڈنٹ کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا. اب آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کچھ اس سچویشن کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے گا اگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا گیا؟ ہمایوں صاحب, میرا خیال ہے جو اس میں جو سب سے بڑی بات اگر کی جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے جو ہے ایک گڈ فیتھ میں ایڈمنسٹریشن کی میں بات کر رہا ہوں, ایگزیکٹو کی, تو پروبلی ڈونلڈ ٹرمپ کو یا اینتھنی بلنکن کو جو ہے اپنے ہم منصب جو ہے وانگ جی جو ہے ان کو یا پریزیڈنٹ شی کو کال کرنی چاہیے تھی, ایکسپلین کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے جب ہم اس کی گفتگو کر رہے تھے تو پریزیڈنٹ شی کی اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی 2 گھنٹے اور 17 منٹ کی گفتگو ہوئی جس میں مین فوکس انہوں نے پریزیڈنٹ شی نے اپنی ریڈ لائنز کا اظہار کیا اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے بتایا کہ ہم چائنا ون پالیسی کو مانتے ہیں اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کو چینج کیا جائے. باوجود اس کے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی ایک بہت بڑی لیڈر مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے جاتی ہیں, اس کا فائدہ یقیناً ڈیموکریٹک پارٹی کو ہوگا جو یہ بتائے گا کہ ہم جو ہے چین کے اوپر جو ہے وہ نرم نہیں ہوئے. کیونکہ ہم نے بہت سارے اور ایسے آئیڈیاز دیکھے ہیں جو پچھلے چند سالوں میں ایسٹ ایشیا یا ایشیا پیسیفک کے اندر نظر آ رہے ہیں, جس میں آکس کا قیام ہونا, کوڈ کا قیام ہونا, ایسے ملٹری اور سیکیورٹی اور اکنامک جو ہے آرگنائزیشنز یا میکنزم بھر رہے ہیں جو چائنا کو بلاک کرنے یا چائنا کو سلو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو باوجود اس کے کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نینسی پیلوسی صاحبہ کا اپنا ایک ذاتی عمل تھا, لیکن اگر آپ ان کو لانگ رن میں دیکھیں تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو جو ہے وہ فائدہ دے رہا ہے. اور اس میں جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے ابھی تک ریئلائزیشن ہی ہوئی کہ انہوں نے خطے میں کتنی بدامنی پھیلا دی ہے. ابھی دنیا جو ہے وہ یوکرین خطے میں کتنی اور بے رشیا امنی کے پھیلا کرائسس دی سے ہے. نہیں نکلی. جی ہمایوں صاحب, اپنے فائدے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی نے خطے میں بہت بے امنی پھیلا دی ہے, لیکن اب اس بے امنی اگر یہ اور بڑھ جاتی ہے خدا نخواستہ تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ تائیوان کے ساتھ یوکرین والا سلوک ہو رہا ہوگا, جس طرح سے یوکرین کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ مغرب نے, امریکہ نے انہیں اس نہج پر لا کر جنگ میں دھکیل کر ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا جس طرح سے پرومس کیا گیا تھا. ابھی جب نینسی وہاں پر جاتی ہیں, گو کہ وہ 18 گھنٹے کے قریب وہاں رکتی ہیں, زیادہ اسٹے انہوں نے نہیں کیا, لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ وہ لوگ تائیوان کے, امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ واقعتاً مغرب اور امریکہ اسی طرح سے ساتھ کھڑے ہوں گے جس طرح سے یقین دہانی کرائی گئی ہے, اور کون کون سے ایسے مغربی ممالک ہیں ہمایوں صاحب جو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کی بیک پر ہوں گے اس سارے معاملے میں تائیوان کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, آپ نے بڑا اہم ایک نقطہ اٹھایا کہ وہاں پہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آئی تھیں جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے.
अगर तो अपने वो जो इंडिपेंडेंट वो उसमें गई थी तो वो ये कहती हैं कि जी नैन्सी पेलोसी उनके साथ खड़ी है, या जो हाउस ऑफ कांग्रेस है वो उनके साथ खड़ा है। वो लफ्ज जब बोलती हैं अमेरिका उनके साथ खड़ा है, तो वो एक अपनी ऑफिशियल पॉलिसी का भी जो है वो इजहार करती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खड़ी है। तो ये एक इंतहाई खतरनाक बात है। और उससे जो है अब हम देखेंगे यही कि कुछ ममालिक ऐसे, और मेरे ख्याल है बड़े चंद कम ममालिक हैं, अगर आप जो दुनिया के रिकग्नाइज यूएन की लिस्ट के मुताबिक ममालिक हैं, उनमें से कोई 12 14 या 16 ही ऐसे ममालिक हैं जो कि ताइवान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं। बाकी सारी दुनिया मानती है कि वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है और वो ताइवान का हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है ताइवान। तो इसमें हमने देखना है, मेरा ख्याल है इसमें चाइना की जो टॉप लीडरशिप है वो बड़ी मुदब्बिराना तौर पे जो है वो कैलकुलेटेड मूव्स होके दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि ताइवान की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट आई है। ये एक अमेरिका का यूनिलैटरल एक्शन था जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ताइवान ने अपनी हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई एक्ट नहीं किया जो कि इंडिपेंडेंस की तरफ जाता हो। तो मेरी जाती राय में मुझे लग यही रहा है कि जो चाइना की हुकूमत है वो कोशिश यही करेगी, जिस तरह आर्म एम्बार्गोज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज और जो उनके हालात वो बेहतर करने के लिए प्रेसिडेंट शी की जो पॉलिसीज थी, उससे अब वो थोड़ा सा अपना रुख पीछे करेंगे और थोड़े सख्त फैसले करेंगे विज़ावी ताइवान। तो ये ताइवान की आवाम के लिए और ताइवान की हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में सख्त जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा। बाकी मुझे नहीं लग रहा, अगर आप और यूरोप उसकी के वजह यूक्रेन नैन्सी के बनी है, मामलात को भी देख हुमायूं लें साहब अभी तो तक अब जो इधर दिखाई देता है उसकी वजह नैन्सी बनी है, क्योंकि वो कही थी कि ये उनका एक पर्सनल एक अपना ज़ाती फैसला है कि उन्होंने यहाँ का विजिट करना है। हालांकि वो अगर देखा जाए तो वो तीसरी अहम पोजीशन जो है वो होल्ड करती हैं अमेरिका के इस सिस्टम के अंदर। बहरहाल बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी सिचुएशन किस तरफ जाती है। नाज़रीन को भी हम आगाह करते रहेंगे, आपका तज्जिया भी दोबारा चाहेंगे इसके ऊपर। प्रोग्राम में बहुत सारी स्टोरीज अभी मुझे आपसे शेयर करना है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Today, on the eve of the 75th anniversary of the independence of the Islamic Republic of Pakistan, I congratulate the government and nation of Pakistan on this great day and pray to Allah Almighty for their success, pride, and honor. 75 years ago, on August 14, 1947, the Muslim nation of subcontinent, after a long and tireless struggle against the colonial and imperialist forces, won its independence and founded a great government that was adorned with Islamic identity and personality based upon a great Eastern Indus civilization. The Iranian government was the first government to recognize this glorious independence and established diplomatic relations with the government of the Islamic Republic of Pakistan. Therefore, this year we will celebrate together the 75th anniversary of the beginning of official relations between these great countries. I wish happiness, prosperity, and increasing honor for the two free nations of Iran and Pakistan. Azm Ali Shan, Shad Bad, Pakistan, Iran Pakistan Dosti Zindabad. सर अब्दुल्ला हारून 1872 में कराची में पैदा हुए। 1919 में वो खिलाफत कमेटी सिंध के सदर मुंतखब हुए। 1920 से 1930 तक वो सिंध में मुस्लिम लीग के सूबाई सदर रहे। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 25 रुकनी खुसूसी वर्किंग कमेटी का हिस्सा थे, जिसने करारदाद लाहौर का मुसव्वदा तैयार किया। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने 1990 में सर अब्दुल्ला हारून के एजाज में यादगारी टिकट जारी किया। 27 अप्रैल 1942 को वो कराची में इंतकाल कर गए।
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। आज एक अच्छी खबर सामने आई यमन से, जहां हुकूमत और हाथी बागियों ने एक बार फिर से बिल्कुल आखिरी लम्हात में मजीद 2 माह की जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। नाज़रीन, यमनी हुकूमत और हाथी बागियों ने पहली बार अप्रैल के अवाइल में जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे और अब चूँकि अगस्त शुरू हो चुका है, ये जो जंगबंदी का मुआहदा है ये ख़त्म होने जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर इसको एक्सटेंशन मिल चुकी है। कई महीनों से जो जारी जंग है, जंगबंदी है, इनफैक्ट उसकी वजह से इस मुल्क में अमन की बहारें लौट रही हैं। गुज़श्ता 7 बरसों की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि यहाँ जो तनाज़ा जारी था उसके दौरान निस्बतन पुरसकून रहने का ये पहला तवील तरीन दौर तस्वर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के जो एलची हैं हैंस ग्रंडबर्ग, उनके मुताबिक इस जंगबंदी की जो तौसीह है उसमें फ़रीक़ैन के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को आगे बढ़ाने पर जल्द मुज़ाकरात शुरू करने का अमल भी शामिल है। सऊदी अरब की जानिब से नाज़रीन यमन में ये जो अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बढ़ती कोशिशें हैं उनकी मुकम्मल हिमायत की जा रही है, उनको सराहा जा रहा है। फ़रीक़ैन के दरमियान जंगबंदी से यमन के अवाम को कितना सुकून मिला है, सूरत हाल में कितनी बेहतरी आई है, यमन की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से कौन सा इलाका हाथी बागियों से खाली कराने का मुतालबा किया है, इस सारी चीज़ पर हमारे साथ की रिपोर्ट मौजूद है। आप रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद हम आपसे मिलेंगे। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके होंगे, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। यमन के मुतहारिफ फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची हांस ग्रंडबर्ग ने ऐलान किया कि यमन के मुतहारिफ फ़रीक़ जंगबंदी के लिए 2 अगस्त से 2 अक्टूबर तक मज़ीद 2 माह की तौसीह पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। अब इस जंगबंदी पर इत्तेफाक को एक बाज़ाब्ता मुआहदे की शक्ल दी जाएगी। जंग ज़दा मुल्क में कई माह से जारी जंगबंदी की वजह से मुल्क में अमन कायम हुआ है। गुज़श्ता 7 बरसों से जारी तनाज़े के दौरान निस्बतन पुरसुकून रहने का ये पहला तवील तरीन दौर है। ग्रैंडबर्ग ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि इस जंग बंदी का फायदा उठाते हुए हमें एक जामे सीज़ फायर की तरफ बढ़ने के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। इस मौके का फायदा हासिल करने के लिए कोशिशें जारी भी की जा रही हैं ताकि एक पायदार अमन की राह हमवार हो सके। ग्रैंडबर्ग ने इस पेशरफ्त के लिए सऊदी अरब, सल्तनत ओमान समेत दीगर बैनुल अक़वामी बिरादरी की अमन के लिए हिमायत का शुक्रिया अदा किया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन हुकूमत ने इस पेशरफ्त के बारे में यूएन के एलची के इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि जंग बंदी का असल मकसद यमनी अवाम के बहने वाले खून को रोकना है जो हौसी बागियों की शुरू करदा जंग की वजह से बह रहा है। हुकूमत की तरफ से मुतालबा किया गया कि हौसियों से जंग बंदी की तमाम शराइत और तगाजों पर अमल कराया जाए। हदीदा बंदरगाह से हासिल होने वाले माली वसाइल को सिविलियन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की जाए। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के एलची को मुनसिफाना अमन के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत देने के अज़्म को दोहराया ताकि यमन के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर मंजूर शुदा करारदाद पर अमल हो सके। खबर एजेंसी के मुताबिक हौसी और यमनी हुकूमत दोनों एक दूसरे पर जंग बंदी के मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी न करने का इल्जाम भी लगाते हैं। ग्रैंडबर्ग ने कहा कि वो आने वाले हफ्तों में फ़रीक़ैन के साथ अपनी मसरूफियात को मजीद तेज करेंगी ताकि जंग बंदी में फ़रीक़ैन की तमाम जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी तौसीह को एक मुस्बत कदम करार दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अमन के लिए मजीद कोशिशों की जरूरत है। जर्मन नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जजीरा नुमा अरब के किनारे वाक़े बंजर और पहाड़ों पर मुश्तमिल यमन मुल्क के दारुल हुकूमत सना पर 2014 में हौसी बागियों ने कब्जा कर लिया था। इस तनाज़े ने एक ऐसे इंसानी बहरान को जन्म दिया जिसकी वजह से 40 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और तकरीबन 2 करोड़ को खुराक की कमी का सामना है।
بالکل جی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی بھی خوراک کی کمی کا سامنا ہے. جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں ظاہر ہے مسائل جنم لیتے ہیں, انسانی المیہ جنم لیتے ہیں. اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے جو نیکسٹ 2 منتھس کے لیے ہوا ہے, اس سے کتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے یہاں حالات کو بہتر کرنے کے لیے, اسی پہ تجزیہ لینے جا رہے ہیں. جی بات کریں گے رشید صحافی صاحب سے. سینئر صحافی ہیں, انٹرنیشنل افیئرس پر بڑا عبور رکھتے ہیں, جوائن مجھے کر چکے ہیں. ویلکم کر لیتے ہیں. السلام علیکم رشید صاحب. وعلیکم السلام. رشید صاحب بہت شکریہ. معذرت بھی, آپ کو انتظار بھی خاصا طویل کرنا پڑا. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. اچھا رشید صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا, یہ 2 مہینے کے لیے ایک بار پھر سے ایکسٹینشن جو ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں امن معاہدے کے اندر. پہلے تو یہ کہ جو سوال ایک عام انسانی ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ اس کا کوئی پائیدار, کوئی مستقل حل کیوں نہیں نکالا جاتا ہے؟ وائی فار 2 months اونلی؟ کیوں اس کا کوئی مستقل طور پر اس جنگ کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے؟ اور چلیے پھر یہ بھی فرما دیجیے گا کہ 2 مہینے ہی صحیح, ان 2 مہینوں سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہاں جو انسانی مسائل خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گی, جنم لے چکے ہیں, جنم لے رہے ہیں, ان پر اس 2 مہینے میں بات ہو سکے گی؟ اقتصادی مسائل پر تو ہوتی ہے سر. جی بہت شکریہ. جو آپ کا جو سوال کا ایک حصہ ہے کہ پائیدار حل کیوں نہیں تلاش کیا جا رہا ہے, یہ سب سے اہم ہے میری نظر میں. واقعی یمن جو ہے, جو 2011 سے وہاں پہ بدامنی, جو عرب سپرنگ کے بعد وہاں پہ ایک سچویشن پیدا ہوئی اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جو آج 2022 میں وہاں پہ جتنی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور جتنی 80% آبادی اس وقت جو ہے جنگ کی وجہ سے انسانی مسائل سے دوچار ہے, تو یقینی طور پر پائیدار حل کی جانب تو اب جانا ہی چاہیے. لیکن جہاں پہ جنگ ہو تو وہاں پہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر سکون کی کوئی بات ہو, امن کی کوئی بات ہو, تو اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اس تناظر میں یہ 2 مہینے بھی غنیمت ہے یمن کے بدقسمت عوام کے لیے, جو 24 ملین سے زیادہ آبادی نے سفر کیا ہے اس جنگ میں. تو یہ 2 مہینے یقینی طور پر ان کے لیے کسی رحمت سے کم نہیں. آپ جانتی ہے کہ 2021 سے لے کر 2022 سے بدترین دور رہا یمن کے لیے. لاکھوں لوگ جو ہے وہ بے گھر ہوئے, تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی. پوری دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں یمنی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ 10,000 سے تو اس کانفلکٹ میں زائد بچے, معصوم بچے جان سے گئے ہیں. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اس کا خیر مقدم نہ صرف یمن کے اندر سے آیا ہے, بلکہ جو پڑوسی ممالک ہے, جو سٹیک ہولڈر بھی ہے اس وقت یمن جنگ میں, جس طرح سعودی عرب ہے, UAE ہے, USA ہے, ایران ہے, ترکی, ان تمام ممالک نے, عمان ہے, خیر مقدم کیا ہے. تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا عمل ہے. لیکن اس سے اگر یمن کی ہسٹری پہ ہم ڈالیں, جو نظر ڈالیں, جو 2011 سے وہاں پہ کانفلکٹ کی ایک سچویشن ہے, تو تاحال یہ کوئی پہلا معاہدہ نہیں ہے جنگ بندی کے حوالے سے. 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ کوششیں کی گئی ہے, لیکن فریقین کی طرف سے پھر خلاف ورزی ہوتی ہے, اور جس کے نتیجے میں مزید خون خرابہ ہوتا ہے. اس وقت بھی جو عوامل ہے وہ بدلے نہیں ہیں. آپ جانتی ہیں کہ جو آپ نے رپورٹ بھی ابھی پیش کی ہے, اس میں بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ یہ نیا جو امن معاہدہ یا سیز فائر کا جو ایک عارضی طور پہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے, اس میں نئی شرائط نہیں ہے. جو پرانی شرائط کے تحت ہی یہ معاہدہ اگر عمل میں آیا ہے, تو اس کا یہی مطلب ہے, خدشات یہی موجود ہے کہ ماضی میں جس طرح اس قسم کے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی گئی, اور جس طرح ماضی میں مسئلے مسائل رہے اور پھر معاہدے کی خلاف ورزیاں ہوئی, تو اب بھی خدشات وہی ہے, کیونکہ ڈائنامکس چینج نہیں ہوئے. نہ یمن اس خدشے کے کی اندر وجوہات پہ تھوڑا سا رشید صاحب ہم بات کر لیتے ہیں نا. اب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ مطالبات تو ابھی بھی اگر حکومت کی بات کی جائے تو اس کی طرف سے وہی ہیں. ابھی بھی یہ مطالبہ دہرایا گیا ہے کہ جو تائز کا محاصرہ ہے اس کو فوری طور پر ختم کرایا جائے, حوثیوں سے جو جنگ بندی کی تمام شرائط ہیں اور جو تمام تقاضے پہلے رکھے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کرایا جائے گا. حدیدہ جو بندرگاہ ہے وہاں سے جو حاصل ہوتے ہیں مالی وسائل, جو بھی رقم حاصل ہوتی ہے, وہ جو سویلین سرکاری ملازمین ہیں
ان کو تنخواہوں کی مد میں اس رقم سے ادائیگی کی جائے. کیا وجہ ہے سر؟ رشید صاحب سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی آسان سی شرائط ہیں, کیوں ان شرائط کے اوپر جو حوثی باغی ہیں وہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں؟ کیوں بار بار خلاف ورزی کی جاتی ہے ان ساری چیزوں کی, اور کیوں حکومت کو اکسایا جاتا ہے پھر اپنے خلاف کارروائی پر؟ جی آسما، جس طرح کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان گھاس ہی کا ہوتا ہے، تو یمن کے بدقسمت عوام بھی ہاتھیوں کی لڑائی میں ہی پس رہی ہیں. یہ لڑائی دراصل عالمی قوتوں کے بیچ میں، آپ بہتر جانتی ہے کہ یہاں پہ ایران کا کتنا اثر رسوخ ہے. اس کے مقابلے میں سعودی عرب اور ان کے جو اتحادی ہے سعودی یو اے ای اور اس کے بعد یو ایس اور یو کے جو اقوام عالم ہے، وہ دوسری طرف کڑی ہیں. تو جب تک عالمی دنیا جو ہے یمن کی اس بدقسمت عوام پہ ان کو رحم نہیں آئے گا، اور اپنی جو پراکسی وار، جو اب یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے 2011 میں عرب سپرنگ کے نتیجے میں جس طرح مڈل ایسٹ میں اور مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک میں ایک تحریک چلی تھی طویل حکومتوں کے خلاف اور انسانی حقوق اور سیاسی اور معاشی حقوق کے لیے، تو اس کے تحت یمن میں بھی تحریک اٹھی تھی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ علی عبداللہ صالح اب نہیں ہے، یمن کے حکمران نہیں ہے. ان کے بعد جو منصور ہادی صاحب آئے تھے وہ بھی یمن سے جلا وطن ہے، اور اس وقت جو سب سے بڑی لڑائی ہے حوثی اور منصور ہادی کے درمیان ہے. تو جب تک عالمی قوت یمن کے غریب عوام کے گریبان سے ہاتھ نہیں نکالیں گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حوثیوں پہ اور جو منصور ہادی کے حامی ہیں، جو اس وقت متحارب گروپس ہے، جو دو بڑی گروپس ہے جن کے درمیان لڑائی جاری ہے، جب تک ان کو اپنے عوام پہ رحم نہیں آئے گا تو میرے خیال میں یہ مسئلے عارضی طور پہ اس کا ریلیف ضرور ہے. کیونکہ یمن کے لوگ جو ہے وہ جنگ سے اکتا چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امن ہو. ان کے لیے میں نے کہا کہ ایک ایک دن جو ہے اس کی اہمیت ہے. لیکن جب بڑی قوت بدستور یمن کی سرزمین کو بڑی قوتوں کے کچھ کے نام بھی لے لیتے ہیں نا سر پلیز. بڑی میں یہ قوتوں میں چاہوں گی سر بالکل سعودیہ واضح کی ہے. بات کر لیں، جیسا کہ سر آپ نے پہلے ایک سائڈ سے سعودی عرب ہے، امریکہ ہے، یو کے ہے، یو اے ای ہے، اور دوسری طرف سے ایران ہے. اس کے ساتھ پھر رشیا کی بات آ جاتی ہے، اور باقی بھی بات کر لیں مسلم ممالک کا کیا کردار رہا ہے جب جب کسی مسلم ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، چاہے وہ جنگ مسلط کی گئی ہو، چاہے وہاں پر اپنے جو اندرونی معاملات ہیں وہ بگڑ گئے ہوں، اس میں کیا کردار رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. ابھی سعودیہ نے جی سر جی صافی صاحب جی اگر لگی لپٹی بغیر ہم بات کریں تو اس میں اگر مسلم ممالک کی آپ بات کریں تو اس میں ایران بھی بری ذمہ نہیں ہے اور سعودی عرب بھی. یہ جو پڑوسی ممالک ہے دونوں پہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہے اور یہ مورد الزام بھی ہے بدقسمتی سے. اب ایران کی اگر سعودی عرب سے لڑائی ہے یا سعودی عرب کی ایران سے لڑائی ہے تو دونوں اپنے طور پہ بڑے ممالک ہے. ہم جانتے ہیں کہ یمن جو ہے سب سے غریب ترین ملک ہے مشرق وسطیٰ میں، تو اس کے نتیجے میں اگر ایران اور سعودی عرب نے اپنی لڑائی لڑنی ہے اور پراکسی کے لیے یمن کا انہوں نے چناؤ کیا ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی. ایران اور سعودی عرب جیسے بڑے ممالک کو چاہیے تھا کہ وہ اس پسماندہ ملک کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اگر ہم دیکھیں جغرافیہ پہ نظر ڈالیں تو یمن کے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں وہ اقتصادی اور معاشی اور سیاسی لحاظ سے یمن سے بہت آگے ہیں. اصولاً تو یمن کو ترقی کے دائرے میں ان کو شامل کرنا چاہیے تھا، ان ممالک کو، مسلم ممالک کو، بلکہ انہوں نے الٹ کیا ہے اور یمن کو جو ہے جنگ کی سپرد کیا ہے. اور اب بھی ہم جو یہ معاہدے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ طویل ہو، یہ مستقل جنگ بندی کا پیش خیمہ ثابت ہو. یہ معاہدہ جو ہے اقوام متحدہ کا بہت بڑا رول ہے، عمان نے کردار ادا کیا، کویت نے اس کی ستائش کی ہے، مشرق وسطیٰ سے بلکہ حتیٰ کہ مغرب سے بھی اس کی ستائش ہوئی ہے. تو عالمی دنیا کی اب اس کو مختصر دورانیے سے رشید صاحب مستقل دورانیے میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ چلیں ساری عالمی طاقتیں جو ہیں وہ نہ صحیح کچھ نہ صحیح، لیکن جو ہمارے مسلم ممالک ہیں اگر وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، کوئی ایک ایسی بیٹھک بلا لی جائے یمن کے معاملے پر، کوئی ایسا ملک ہے جو آگے بڑھ سکتا ہے، ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے سر اس معاملے میں؟
इसमें देखिए किसी और दीगर ममालिक की, तो हम अगर पूरी उम्मत मुस्लिम की बात करेंगे तो कभी भी बदकिस्मती से ये उम्मत एक नहीं हुई है, अब भी नहीं होगी। इसमें अगर सिर्फ दो ममालिक बढ़ के आगे बढ़ के और बड़े दिल का मुजाहरा करे और यमन की बदकिस्मत अवाम पे अगर वो रहम करे, इसमें ईरान और सऊदी अरब, ये दो ममालिक अगर अच्छा किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हुसियों और इस वक्त जो हुकूमत है वहाँ पे यमन में मंसूर हादी के जो हामी है, इनके दरमियान बातचीत जो है कामयाबी की तरफ मुज़ाकरात जा सकते हैं। क्योंकि इनके दरमियान ये सदियों से ये जो इस यमन का जो खित्ता है, यही जो जैदी कबाइल है या फिर हुसी है या फिर शिया कम्युनिटी है या सुन्नी कम्युनिटी है, ठीक। अमन से रहते रहे हैं, एक पुरअमन खित्ता रहा है। ये अपने आपस के जो मामलात है वो हल कर सकते हैं। सियासी अमल की वहाँ पे अगर जंगबंदी है तो अक़वाम आलम और स्पेशली जो पड़ोसी ममालिक है वो आगे बढ़े, वो यमन में सियासी अमल को आगे बढ़ाए, इंसानी और माशी मसाइल को हल करने पर अगर तवज्जो देंगे तो कोई वजह नहीं है कि यमन में अमन कायम हो। लेकिन बिल्कुल रशीद अगर साहब, बढ़िया यमन फरमा रहे की हैं आप कि बजाय इसके कि किसी का इंतज़ार किया जाए और ख़ास तौर पर उन मुस्लिम ममालिक का इंतज़ार किया जाए जो कभी किसी मामले पर आपस में इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, मुत्तहिद नहीं हो पाए हैं, तो ये जो दोनों मुल्कों का मामला है, अगर ये इसको एक आपसी बैठक में तय कर लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और ख़ास तौर पर इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा यमन के अवाम को, जिन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी हैं। इंसानी अलमिया जो है वहाँ पर जिस तरह से हमारे सामने आया है, ऐसी सिचुएशन कम ही ममालिक में देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे यमन की सिचुएशन को लेकर, जहाँ पर हौती बागियों से हुकूमत का माहदा जो है मज़ीद 2 माह के लिए तय पा गया है और अब यहाँ मज़ीद 2 माह के लिए अमन का राज होगा। अवाम जो है वहाँ के वो कुछ सुख का सांस ले पाएंगे। अच्छा जी, एक अच्छी खबर थी। एक और अच्छी खबर आज आई पाकिस्तान के लिए, बल्कि बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं और एक ही जगह से आ रही हैं जी, बर्मिंघम से आ रही हैं, क्योंकि वहाँ 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो जारी हैं। इन मुकाबलों में पाकिस्तान ने अपना पहला तलाई तमगा जीता है। जी हाँ, इससे पहले कभी भी पाकिस्तान ने इन गेम्स में तलाई तमगा जो है इस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके हासिल नहीं किया है। ये पहला तलाई तमगा है पाकिस्तान के लिए और ये एजाज़ हासिल किया है वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर मोहम्मद नूह दस्तगीर बट ने, जिन्होंने 109 किलोग्राम कैटेगरी मुकाबलों में मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वज़न उठाया, जो कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड है। नूह दस्तगीर बट जो हैं, बताया ये जा रहा है कि उनके वालिद को इस जीत से सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। वो ये कहते हैं, ज़ाहिर तमाम पाकिस्तानी ही खुश हैं, लेकिन जो पेरेंट्स को खुशी होती है अपने बच्चों की कामयाबी पे, वो किसी और को नहीं हो सकती है। जूडो के इवेंट में भी नाज़रीन पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी है और पाकिस्तान के जो शाह हुसैन शाह हैं उन्होंने कांसी का तमगा जीता है। शाह हुसैन शाह ने दूसरी मरतबा कॉमनवेल्थ गेम्स में तमगा हासिल किया। इससे कबल वो 2014 के कॉमनवेल्थ मुकाबलों में चांदी का मेडल जीत चुके हैं। दोनों खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनामी रकम का ऐलान भी किया है। बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है इनको। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी उनको मुबारकबाद दी है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी दी है। लेकिन ये जो खिलाड़ी, इनका ताल्लुक़ किन इलाकों से है, ये यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना नाम जिन्होंने पाकिस्तान का रोशन किया है बाहर जाकर, बर्मिंघम में जाकर, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर, तो उनसे हम आपकी मुलाकात ना करवा रहे हों। पैकेज देखिए, फिर इनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। पहलवानों के शहर गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर बट ने तारीख रकम करते हुए सोने का तमगा हासिल किया। बर्मिंघम में होने वाले मुकाबले में नूह दस्तगीर ने वेट लिफ्टिंग की 109 किलोग्राम प्लस कैटेगरी में तमगा हासिल किया। उन्होंने स्नैच कैटेगरी में 173 किलोग्राम वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में नूह दस्तगीर बट ने 232 किलोग्राम वजन उठाया। मजमूई तौर पर नूह दस्तगीर बट ने 405 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता और नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड कायम किया। नूह दस्तगीर बट ने दूसरी मर्तबा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है। इससे कबल उन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांसे का तमगा जीता था। न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर ने चांदी और भारतीय वेट लिफ्टर ने कांसी का तमगा हासिल किया।
नूर दस्तगीर का ताल्लुक वेट लिफ्टिंग की मशहूर फैमिली से है। उनके वालिद गुलाम दस्तगीर भट्ट ने साउथ एशियन गेम्स में 4 मरतबा गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 19 मरतबा वो कौमी चैंपियन रहे हैं और ये उन्हीं की निगरानी में ट्रेनिंग हासिल करते आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा, और मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी सारी दुआएं की। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड जितने भी हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने फादर को डेडिकेट करूँगा, ये उनकी 12 साल की मेहनत है जिसकी वजह से मैं आज ये मेडल ले सका। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो के इवेंट में भी पाकिस्तान के शाह हुसैन शाह ने कांसे का तमगा अपने नाम किया है। शाह ने जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी को हराकर ये एजाज हासिल किया। शाह हुसैन दूसरी मर्तबा ये तमगा हासिल करने में कामयाब रहे। इससे कबल 2014 के कॉमनवेल्थ मुकाबलों में चांदी का मेडल जीत चुके हैं। शाह हुसैन शाह मशहूर पाकिस्तानी बॉक्सर सैयद हुसैन शाह के बेटे हैं। पाकिस्तान के लिए मेडल लाने वाले दोनों खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। बर्तानिया में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में मजीद 2 पाकिस्तानी एथलीट फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। जमशेद अली शूट पटनामी खेल के फाइनल में बराह रास्त पहुंच चुके हैं और कल फाइनल राउंड में हिस्सा लेंगे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 68 के करीब एथलीट्स इस बार बर्मिंघम में मुनाकिदा दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 24 साल बाद पहली बार क्रिकेट के खेल को भी शामिल किया गया है, लेकिन पहली बार ये मुकाबले मर्दों के दरमियान नहीं बल्कि खवातीन के माबैन हो रहे हैं। दूसरी जानिब खवातीन खिलाड़ियों के एतबार से भी ये खेल गैर मामूली करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस मर्तबा खवातीन की माजी के मुकाबले में सबसे ज्यादा तादाद इन सख्त मुकाबलों में हिस्सा ले रही है। और नाज़रीन, कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों के एजाज़ में बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसल खाने में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस तकरीब में पाकिस्तान के लिए तमगा जीतने वाले नूर दस्तगीर भट्ट, शाह हुसैन शाह के अलावा इवेंट में शिरकत करने वाले दीगर खिलाड़ी भी मौजूद हैं। और इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद खटक साहब। उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा इस वक्त पाकिस्तानी कौंसल खाने में क्या गहमा गहमी जा रही है? इस वक्त मैं पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम में शरीक जो पाकिस्तानी दस्ता है उनके एजाज़ में यहाँ पे खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, अदनान रशीद साहब। सरदार अदनान रशीद साहब से बात करेंगे। सरदार साहब, क्या कहेंगे? माशाल्लाह आज यहाँ पे पाकिस्तानी दस्ता मौजूद है, पाकिस्तान की कामयाबियाँ भी जारी है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। हमारे लिए तो फ़ख्र का मुकाम है कि हमारे एक एथलीट जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल लिया, और ये सारे लोग जो पाकिस्तान से पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं वो आज कौंसलेट में मौजूद हैं। कम्युनिटी में की एक बड़ी तादाद आई है और उनकी ख्वाहिश थी कि वो हमारे जो दस्ता है उससे मुलाकात करें, और हमने उसी को भी रखते हुए और हम खुद भी चाहते थे कि हमारे लोग आएँ हमारे कौंसलेट में और हमें उनको वेलकम करें और उनसे बैठें, उनसे बातचीत करें। तो ये एक उसी तनाज़ुर में ये आज का ये फंक्शन का इनेकाद किया गया है जी। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपने माशाल्लाह एक खूबसूरत महफिल सजाया है। बरतानिया के इस शहर को खूबसूरत दुल्हन की तरह भी सजाया गया है कॉमनवेल्थ गेम के मौके पे। यहाँ पे पाकिस्तानियों की क्या तासुरात है जो गोल्ड मेडल पाकिस्तान को मिला है, उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे जितने मैसेजेस मिले या जो लोगों ने मुझसे रब्ता किया, और आज भी जब लोग यहाँ आ रहे थे और वो मुझसे पूछ रहे थे कि जो गोल्ड मेडलिस्ट वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने कहा नहीं जी बिल्कुल वो मौजूद होंगे। तो अभी आप देख लें कि वो इस वक्त उनको घेरा हुआ है, और जो हमारी टीम के लिए जो जज्बात हैं इस शहर में वो नाकाबिल यकीन है। नहीं आ रहे हैं तो मैंने भी आपके पीछे देखा, मुझे दिखाई दिए नूर दस्तगीर भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप उनसे हमारी बात करवा सकें प्लीज़। वेट लिफ्टर दस्तगीर भट्ट ने पाकिस्तान के लिए तलाई तमगा जीत कर कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर दिया है। ये बताइए बट जब पाकिस्तानी परचम वहाँ पे लहराया जा रहा था उस वक्त आपकी जो है पोजीशन क्या थी, क्या महसूस कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो फीलिंग है ये बयान नहीं हो सकती। ये इसके लिए आई थिंक लफ्ज़ जो हैं वो काफ़ी नहीं होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान का जो परचम है वो बुलंद किया, और
یہ میرے لیے بہت فخر کی بات تھی کہ میں نے اپنے پاکستان کا جو پرچم میں بلند کیا. ماشاءاللہ آپ نے تاریخ رقم کر دی ہے کامن ویلتھ گیم کے حوالے سے اگر بات کی جائے. یہ بتائیے گا اس محنت کے پیچھے کتنے سالوں کا جدوجہد شامل ہے, اور یہ جو آپ کو گولڈ میڈل ملا ہے یہ آپ کس کے نام کرنا چاہیں گے؟ میں تقریباً جب 12 سال کا تھا تو میں ٹریننگ سٹارٹ کر دی تھی, اور میرے والد صاحب میرے کوچ ہیں. ہم دونوں بھائی اپنے والد صاحب کی نگرانی میں ٹریننگ کرتے رہے, اور الحمدللہ کافی 7 سال ہو گئے میں ٹائٹل جو ہے جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی میں ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے مس کرتا رہا ہوں. لیکن الحمدللہ 7 سال ہار نہیں مانی, لگا رہا ہوں, اور الحمدللہ آپ کے سامنے آج میں نے پاکستان کے لیے گولڈ حاصل بھی کیا, ریکارڈ بھی کیے ہیں, اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. نہ صرف برطانیہ میں بسنے والے پاکستانیوں میں بلکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستانیوں نے بھی دعائیں کی آپ کی کامیابی کے لیے, پاکستان کی کامیابی کے لیے, اور آپ نے پاکستانیوں کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا. کیا کہیں گے سر؟ میں پوری پاکستانی قوم کا, اپنے فیملی, اپنے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری دعائیں کی. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ ہی تھی تب بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے یہاں پہ کامیابی کی ہے. بہت شکریہ جی. بالکل بٹ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ یہ دعاؤں کا نتیجہ تھا پاکستانی قوم کا. برمنگھم سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ, آپ نے نور دستگیر بٹ سے ہماری بات کرائی. یقیناً قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں, اور قوم کو بہت فخر ہے نور دستگیر بٹ پر جنہوں نے ہمارے لیے میڈل حاصل کیا ہے. بہت شکریہ زاہد ایک بار پھر سے آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.